अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी को अगर समझना है ना, तो उनके डील करने का जो अंदाज है, उसको समझना सबसे ज़रूरी है। तो आइए आज नजम सेठी के तजिए की रोशनी में ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये जो शख्सियत पर मबनी हिकमत अमली है, ये आलमी स्टेज पर आखिर कैसी रही। तो बात हो रही है ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील की। अब सवाल ये है कि इस हिकमत अमली का असल मरकज़ क्या है। देखें, ये कोई रिवायती सिफारतकारी नहीं है जहां मुल्कों के इदारे आपस में बात करते हैं, नहीं। यहाँ सारा खेल वन ऑन वन ताल्लुकात का है। सब कुछ ज़ाती सतह पर होता है, बिल्कुल एक बिजनेस डील की तरह। और नजम सेठी ने इस अंदाज को ना एक जुमले में क्या खूब समेटा है। वो सबको बेहतरीन आदमी कहते हैं, फिर छुरी निकाल लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल वही बात है, पहले किसी की भरपूर तारीफ की, उसे कंफर्टेबल किया और फिर अचानक अपने जारहाना कारोबारी मुतालिबात सामने रख दिए। तो यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सफारती अंदाज हमारे सामने आते हैं। एक तरफ तो है रिवायती इदारा जाती मुआहिदे जो लंबे, स्ट्रैटेजिक और रस्मी होते हैं, और दूसरी तरफ है ट्रंप का तरीका जो मुकम्मल तौर पर जाती है, वन ऑन वन, जज्बाती और तेज़ रफ्तार। तो सबसे अहम नुक्ता यही है कि ये तरीक़ाकार रिवायती सफारती रास्तों को आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर बाईपास कर देता है। ये मुल्कों के दरमियान नहीं, बल्कि दो अफराद के दरमियान ज़ाती डील्स बन जाती हैं। इसकी एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल देखें, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के बारे में उनका बयान। एक तरफ तो वो उन्हें बेहतरीन आदमी कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें कातिल भी करार देते हैं। अब ये जो तज़ाद है ना, यही इस गैर मुतवक्का और शख्सियत पर मबनी सिफारतकारी की असल पहचान है। कुछ भी कहा जा सकता है। चलें अब इस हिकमत अमली को ज़रा अमली मैदान में देखते हैं। हमारी पहली की स्टडी है चीन के साथ तिजारती जुआ, और ये वो महाज था जहां एक अजीम डील का वादा किया गया था। तो सवाल ये है कि क्या वो डील कामयाब हुई? अच्छा, तो ये जो अमरीका चीन तिजारती जंग का चक्कर है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए हुआ क्या। अप्रैल से पहले सब ठीक था। चीन अमरीका से सोयाबीन खरीद रहा था, रेयर अर्थ बेच रहा था। फिर अमरीका ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए। जवाब में चीन ने भी सोयाबीन की खरीदारी रोक दी और रेयर अर्थ की बरामदात भी बंद कर दी। और फिर आखिर में हुई डील। और उस डील में क्या हुआ? वही सब कुछ जो पहले हो रहा था। अमरीका ने टैरिफ कम किए, चीन ने सोयाबीन खरीदना और रेयर अर्थ बेचना दोबारा शुरू कर दिया। मतलब पूरा चक्कर काटकर वापस वहीं आ गए जहां से चले थे। तो फिर तज्जियाकार इसका क्या नतीजा निकालते हैं? नतीजा ये है कि इस सारे हंगामे, इस सारी तिजारती जंग के बाद हासिल कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा रहा सिफर। सूरत हाल ठीक वहीं वापस आ गई जो टैरिफ लगने से पहले थी। और इसी चीज़ को एक खास इस्तिलाह में स्टेटस को आंटे कहते हैं, यानी पहले जैसी हालत पर वापसी। लेकिन ये तिजारती जंग सिर्फ स्टेटस को पर ख़त्म नहीं हुई। इसने एक बहुत गहरे और शायद ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रैटेजिक मसले को बेनकाब कर दिया। और वो मसला क्या था? वो था रेयर अर्थ नामी मादनियात पर चीन की मुकम्मल इजारादारी। ये एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का सबक था। अब यहाँ एक आम गलत फहमी है कि रेयर अर्थ शायद बहुत नायाब मादनियात हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत से मुल्कों में पाई जाती हैं। असल खेल इनको ज़मीन से निकालने का है ही नहीं। असल खेल है इनको साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने का, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस प्रोसेसिंग के मैदान में चीन बाकी दुनिया से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। तो सवाल ये है कि चीन ने ये इजारादारी कायम कैसे की? देखिए, ये कोई वातों रात का काम नहीं था। ये 20 साल पर मुहित एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। पहले कदम के तौर पर उन्होंने जदीद प्रोसेसिंग और प्यूरिफिकेशन की सहूलियात बनाने में बेतहाशा सरमायाकारी की। फिर उन्होंने मार्केट को कमज़ोर करने के लिए कीमतें इतनी गिरा दीं कि बाकी मुल्कों के लिए मुकाबला करना ही नामुमकिन हो गया। उनके मंसूबे माली तौर पर नाकाम हो गए, और जब सारे हरीफ मैदान छोड़ गए, तब चीन ने कीमतें बढ़ा दी और पूरी आलमी सप्लाई पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। ये एक सबर आजमा तवील मंसूबाबंदी थी जो ट्रंप की तेज़ रफ्तार डील मेकिंग के बिल्कुल बरक्स है। और चीन की ये बढ़तरी है कितनी बड़ी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर आज अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क ये फैसला करे कि उसे चीन का मुकाबला करना है, तो उसे सिर्फ वो ज़रूरी सहूलियात बनाने में ही 10 से 15 साल लग जाएंगे। मतलब इस मसले का कोई फौरी हल, कोई क्विक फिक्स मौजूद ही नहीं है। अच्छा, तो चीन की बात तो हो गई। अब ज़रा एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान की तरफ चलते हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन के रूस के साथ एक संगीन महाजराई, एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیل میکر کا یہ انداز یہاں زمینی حقیقتوں سے ٹکرا کر کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہ اسٹریٹجک اشاروں کا ایک سلسلہ ہے، ایک ایکشن کے جواب میں دوسرا ایکشن۔ امریکہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ جوہری ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ طاقت کی پوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے۔ اس کے جواب میں روس اپنا پوسائیڈن نیوکلیئر ٹورپیڈو دنیا کو دکھاتا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ناقابل شکست جوابی حملے کی صلاحیت ہے۔ ساتھ کی وہ نئے میسائل سسٹم بھی ٹیسٹ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یورپ براہ راست ہماری زد میں ہے۔ یہ سب طاقت کا مظاہرہ ہے، ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ لیکن یہیں پر آ کر حکمت عملی کا ایک بنیادی ٹکراؤ سامنے آ جاتا ہے۔ تجزیہ کار کے مطابق پوتن کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے، فیصلے کاغذ پر نہیں زمین پر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین ڈیل یوکرین کی جنگ میں زمینی فتح حاصل کرنا ہے۔ تو منطق بڑی سیدھی ہے، جب تک وہ جنگ جیت رہے ہیں انہیں مذاکرات کی میز پر آ کر کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہی وہ سوچ ہے جو ٹرمپ کے ڈیل میکر والے پورے انداز کو آپ کہہ لیں کہ بے بس کر دیتی ہے۔ تجزیہ کار یہی نوٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایک ڈیل کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پوتن مذاکرات کرنے کے لیے جنگ روکنے کو تیار ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی فریق یہ سمجھتا ہو کہ وہ جنگ جیت کر اپنی ساری شرائط منوا لے گا تو وہ آدھے راستے میں کوئی سمجھوتا کیوں کرے گا؟ تو پھر چین اور روس کی ان دو بڑی کیس سٹڈیز کو دیکھنے کے بعد اس ڈیل میکر کا حتمی سکور کارڈ کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا نتائج کا ایک تجزیاتی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر تجزیہ کار کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو نتائج کافی واضح نظر آتے ہیں۔ 40% ناکامی چین کے محاذ پر، 40% ناکامی روس کے محاذ پر، اور باقی 20% ان پالیسیوں کی وجہ سے اندرون ملک گرتی ہوئی حمایت کی صورت میں۔ تو مجموعی طور پر بڑے اسٹریٹجک حریفوں کے خلاف جو مقاصد بیان کیے گئے تھے ان کو حاصل کرنے میں ناکامی کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ تو آئیے اس پورے تجزیے کے جو کلیدی نکات ہیں ان کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شخصیت پر مبنی سفارتکاری جو طویل مدتی حکمت عملی بنانے والوں کے سامنے غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات، چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا نتیجہ سٹیٹس کو کی واپسی رہا، یعنی کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوا۔ تیسری بات، روس کی زمینی حقائق پر توجہ نے لین دین والی سودے بازی کو مکمل طور پر بے اثر کر دیا۔ اور آخر میں تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کا بنیادی مقصد شاید عالمی کامیابیوں سے زیادہ گھریلو عوام کو کامیابیاں دکھانا تھا۔ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں بڑے اسٹریٹجک کھلاڑی دہائیوں پر محیط منصوبہ بندی کرتے ہیں، جہاں شطرنج کی بازی کئی چالیں آگے سوچ کر کھیلی جاتی ہے، وہاں کیا صرف آرٹ آف دا ڈیل کی مہارت کافی ہے؟